السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: وہ کون سی صحابیاں ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری؟ جواب: حضرت خولہ بنت مالک رضی اللہ عنہ۔ سوال: ثقیفہ بنی ساعدہ میں کون سے صحابی انصاری نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی؟ جواب: بشیر بن سعد نے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیے۔ جواب: اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال: امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد کون ہیں؟ جواب: امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں۔ سوال: جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب: جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: کس نبی کے لیے قرآن پاک میں غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں۔ سوال: تخلیق آدم کا اظہار اللہ پاک نے کس سے کیا تھا؟ جواب: تخلیق آدم کا اظہار اللہ پاک نے فرشتوں سے کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ جواب: کافر لکھا ہوگا۔ سوال: تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب: تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔
सवाल, हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को कैद करके कौन सा बादशाह ले गया था और कहाँ ले गया था? जवाब, हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को बख्त नसर कैद करके बाबुल ले गया था। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कितना अरसा जुदा रहे? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल, इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं? जवाब, इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल, उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब, उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। सवाल, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक किस दिन की थी? जवाब, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मंगल के दिन पैदा फरमाया था। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़याज़ का लक़ब किस सहाबी को दिया? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़याज़ का लक़ब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। सवाल, फरिश्ते इस ज़मीन पर किस जगह किस दिन ज़र्द रंग के इमामे बांधकर आए और क्यों आए? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बदर के रोज़ हज़रत ज़ुबैर बिन आम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सर पर ज़र्द का इमामा लपेटा हुआ था और मैंने जंग में मदद के लिए जो फरिश्ते नाज़िल हुए थे इनके सरों पर भी ज़र्द रंग के इमामे थे। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। सवाल, सिखों की किताब में किस मशहूर आसमानी फरिश्ते का जिक्र है? जवाब, इस्लाम से सिख मज़हब में अडॉप्ट की जाने वाली चीज़ों में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल है। मिसाल के तौर पर गुरु ग्रंथ के पहले और 5वें चैप्टर में वो इज़राइल नामी एक फरिश्ते का जिक्र करते हैं जो लोगों की रूहें निकालता है। सवाल, तारीख़ इस्लाम के किस वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं? जवाब, तारीख़ इस्लाम के सुलह हुदैबिया के वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं। सवाल, बैत अक़बा सानी में कितने लोग शामिल थे? जवाब, बैत अक़बा सानी में 75 मर्द और 2 औरतें शामिल थीं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए?
جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ جواب: دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 27 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب: تتلی کی آنکھیں 1200 ہوتی ہیں۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: کن دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: ایک اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دوسرا تفرقہ نہ ڈالنا۔ سوال: روشنی میں آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ جواب: روشنی میں آنکھ کی پتلی سکڑتی ہے۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے شخص کو سلام کرنا کیوں منع ہے؟ سوال: فقہ کرام نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گزرنے والا بھوکا ہو، اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو کھانے پر بلا لیا جائے گا تو ایسی صورت میں سلام کرنا مکروہ نہیں، اور کھانے والا اگر کھانے میں اتنا مصروف ہو کہ سلام کرنے کی صورت میں کھانے میں حرج ہو یا لقمہ حلق میں اٹک سکتا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حالت میں کھانے والا سلام کر سکتا ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ سوال: قوم سمود کا نسب کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب: قوم سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال: رب زدنی علما، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب: رب زدنی علما، یہ آیت سورۃ طٰ میں آتی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کے نام آئے ہیں؟
जवाब, कुरान मजीद में 26 अंबिया कराम के नाम आए हैं। सवाल, किस नबी को 80 साल की उम्र में खतना का हुक्म हुआ? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में खतना का हुक्म हुआ। सवाल, बताएं कि बिस्तर पर उल्टा सोना किसका अंदाज है? जवाब, बिस्तर पर उल्टा सोना जहन्नुमी का अंदाज है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस वजह से जहन्नुम में औरतों की तादाद ज्यादा होगी? जवाब, शौहर की नाशुक्री। सवाल, किस सूरत को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है? जवाब, सूरत यासीन को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सवाल, कौन सा काफर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? जवाब, अमरू बिन अंदूद खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था। सवाल, अहले ताइफ ने इस्लाम कबूल करते वक्त कौन सी शर्तें लगाईं और शर्तें कबूल हुई या रद्द? जवाब, इनके बुत लात को 3 साल तक न तोड़ा जाए और नमाज की अदायगी से माफ़ी दी जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दोनों शर्तें कबूल न फरमाईं। सवाल, शरीयत और फिक़ह में फ़र्क क्या है? जवाब, शरीयत खुदा की फर्माबरदारी के लिए तरीक़ाकार का नाम है, कवानीन व हुकाम का नाम है, जबकि फ़िक़ह इन कवानीन व अहकाम को समझने का इल्म है। फ़िक़ह अमली और फ़ुरूई अमूर आते हैं। सवाल, ग़ज़वा ओहद पर कितने अफराद बतौर मुनाफ़िकीन मंज़र आम पर आ चुके थे? जवाब, ग़ज़वा ओहद पर 300 अफराद बतौर मुनाफ़िकीन मंज़र आम पर आ चुके थे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा किसको आया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आया था। जवाब, कुरान पाक की सूरत फातिहा को क़िरात वाजिबा कहते हैं। जवाब, कुरान पाक की सूरत फातिहा को क़िरात वाजिबा कहते हैं। सवाल, वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है? जवाब,
दुकानदार। सवाल, कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? जवाब, कुरान करीम में जिन्नात में से सिर्फ इब्लीस का नाम आया है। सवाल, 9 हिजरी में किस झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया? जवाब, 9 हिजरी में मुस्लिम कज़ाब झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया। सवाल, वो कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है? जवाब, कौम बनी इसराइल। सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुमा कहाँ पढ़ाई? जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुमा बनु सालिम में पढ़ाई। सवाल, कुरान पाक में रूह अल कदूस का लफ्ज़ कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? जवाब, कुरान पाक में रूह अल कदूस का लफ्ज़ 400 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। सवाल, अल्लाह ताला किस गुनहगार को पसंद करता है? जवाब, अल्लाह ताला तौबा करने वाले नौजवान को पसंद करता है। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा जो कद में तमाम अज़वाज मुतहरात से बुलंद थीं। जवाब, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हा में हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा कोई बुलंद व बाला ना था। हज़रत आयशा का कौल है कि जिसने इनको देख लिया वो इससे छुप नहीं सकती थीं। ज़रक़ानी में इनका कद लंबा था। सवाल, नमाज तहज्जुद में कितनी मरतबा सूरत इखलास पढ़ने का हुक्म है? जवाब, अक्सर लोगों का ये कहना है कि नमाज तहज्जुद की 11 या 12 रकतें हैं और इसकी पहली रकत में 12 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी जाएगी और फिर इसकी तादाद हर रकत में कम होती जाएगी यहाँ तक कि आखिरी रकत में एक एक बार रह जाएगी, जबकि इस्लामी रवायत से ऐसी कोई बात साबित नहीं, ये सुन्नत के खिलाफ है। सवाल, कुरान मजीद में ज़िंदगी का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में ज़िंदगी का जिक्र 145 मरतबा आया है। सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में मौत का जिक्र 145 मरतबा आया है। सवाल, कुरान पाक का नाजिल होने वाला पहला लफ्ज़ कौन सा है?
جواب: قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال: صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحراؤں کی سرزمین افریقہ کو کہتے ہیں۔ سوال: فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں؟ جواب: ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے، مثلا نماز جنازہ۔ سوال: کن لوگوں سے قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا؟ جواب: روزانہ سورۃ ملک پڑھنے والے لوگوں سے قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں ہے۔ سوال: بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس نابینا رہے۔ سوال: ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب: ابن ماجہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ ہے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا۔ سوال: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر کون سا ہے؟ جواب: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر معراج شریف کا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب: ریکارڈ ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوال: بنی اسرائیل کو فرعون سے کس دن نجات ملی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل کو فرعون سے جمعے کے دن نجات ملی تھی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔
सवाल: हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को किस वजह से मौत की सजा दी थी? जवाब: हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को जहाज से फरार होने की वजह से मौत की सजा दी थी। सवाल: क्या दूसरों को काफर कहने वाला खुद काफर हो जाता है? जवाब: जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को काफर कहे जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो तो खुद काफर हो जाता है। सवाल: हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उनका कलेजा किसने चबाया? जवाब: हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा हिंद बिनते अतबा ज़ौजा अबू सुफियान ने चबाया। सवाल: क़यामत के दिन किसको अंधा उठाया जाएगा? जवाब: क़यामत के दिन कुरान न पढ़ने वाले को अंधा उठाया जाएगा। सवाल: इस बादशाह का नाम क्या है जिसकी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सपाही के रहे? जवाब: इस बादशाह का नाम तालूत है जिसकी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सपाही के रहे। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले आंखों में सुरमे की तीन तीन सलाइयां लगाते थे। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़ा ओहद में कितने दंदान मुबारक शहीद हुए? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़ा ओहद में 4 दंदान मुबारक शहीद हुए। सवाल: इस शायर का नाम बताएं जिसे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। जवाब: इस शायर का नाम हज़रत काब बिन ज़ुबैर है जिसे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते थे? जवाब: सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मिसवाक इस्तेमाल करते थे। सवाल: खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज़ कदीम है? जवाब: अल्लाह ताला और इसकी सफ़ात के अलावा कोई चीज़ कदीम नहीं। सवाल: कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र कितनी थी? जवाब:
قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سوال: قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورت فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: نماز میں سستی کرنے والے کو قیامت کے دن کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب: سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ سوال: قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: مچھروں کی 60 لاکھ فوج کا حملہ ہوا۔ جواب: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر کی طرف چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا استقبال کتنے حشم و خدم کے ساتھ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 خادموں کے ساتھ اپنے والدین کا استقبال کیا۔ سوال: جنگ صفین کتنے دن تک جاری رہی؟ جواب: جنگ صفین 13 دن تک جاری رہی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کیسی تھی؟ جواب: سرخ و سفید تھی۔
सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम को कबूल हुई थी। सवाल, फिरौन बादशाह बनने से पहले क्या था? जवाब, फिरौन बादशाह बनने से पहले कर्जदार था। सवाल, बैत अक़बा सानी में कितने लोग शामिल थे? जवाब, बैत अक़बा सानी में 75 मर्द और 2 औरतें शामिल थी। सवाल, गार सूर क्यों मशहूर है? जवाब, हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 3 दिन क़याम फरमाया था। सवाल, इस सहाबी का नाम बताएं जिसने अपने मुनाफिक बाप को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। जवाब, अब्दुल्ला ने अपने बाप अब्दुल्ला बिन अबी को कत्ल करने की पेशकश की थी। सवाल, इंसानी जिस्म के कौन से 2 हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं? जवाब, नाखून और बाल मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। सवाल, सबसे पहला गुनाह किस मखलूक ने किया था? जवाब, इब्लीस ने सबसे पहला गुनाह किया था। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक जहन्नम किन लोगों से इंतकाम लेने के लिए बेचैन होगी? जवाब, काफरों से। सवाल, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? जवाब, हज़रत राफे बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने। सवाल, हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का कबीला कौन सा था? जवाब, आप रजी अल्लाह अन्हा का कबीला बनी तमीम था। सवाल, जिस्म के कौन से 2 अज़ा सुन्न होने लगे तो मौत के करीब होने की निशानी है? जवाब, अगर इंसान के जिस्म के अज़ा सुन्न होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। एक पाँव के अंगूठे का सुन्न होना, दूसरा पाँव के तलवों का सुन्न होना। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा मुतहरा का दर्जा किसे हासिल है?
जवाब, उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा को। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली ज़बूर के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब, ज़बूर के लफ्ज़ी मायने टुकड़े के हैं। सवाल, कौन सा नेक अमल करने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लेकर दुआ करते हैं? जवाब, दरूद पाक पढ़ने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लेकर दुआ करते हैं। सवाल, अकरमा रजी अल्लाह अन्हु किसके बेटे थे और इनकी शहादत किस गज़वा में हुई? जवाब, हज़रत अकरमा रजी अल्लाह अन्हु अबू जहल के बेटे थे। अजना दीन और बाज़ रवायत में यरमुक की जंग में शहीद हुए। 400 मुजाहिदीन ने इसके हाथ पर बैत की। सवाल, दुनिया की वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में भी अदा की जाएगी? जवाब, निकाह है। सवाल, बाजमात नमाज अदा करने के लिए कम से कम कितने अफराद का होना ज़रूरी है? जवाब, नमाज बाजमात अदा करने के लिए 2 अफराद का होना ज़रूरी है। सवाल, गम, गुस्सा और गहरी सोच की हालत में खाना खाने से कौन सी बीमारी पैदा होती है? जवाब, गम, गुस्सा और गहरी सोच की हालत में खाना खाने से बदहज़मी पैदा होती है। सवाल, रूह अल्लाह किस नबी का लक़ब है? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूह अल्लाह है। सवाल, हज़रत अल्लाह ने कौन सी आयत पढ़कर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था? जवाब, हज़रत अल्लाह ने सूरत अल इमरान की आयत नंबर 92 पढ़कर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था। सवाल, सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले हैं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन किस साहबी रजी अल्लाह अन्हु को कहा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को कहा। सवाल, किसकी रहनुमाई में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तरतीब दिया?
جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سوال: کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ جواب: منات اور عزا بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ سوال: لفظ اسماعیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب: لفظ اسماعیل کے معنی اللہ کا سننا ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔